Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Mari kita sarapan teman-teman. Sarapan bakpo isi sayuran teman-teman. Bakpo isi sayuran. Sekarang jam 8 kurang, ini tadi pagi hari. Pagi sedikit lah kita sarapan. Jam Jiden seseu. Jam 7:45 teman-teman. Kita sarapan. Ama, tawaan. Kan? Akang, tawaan. Sarapan bakpo teman-teman. Ini dalamnya ini loh. Nah, ini dalamnya ada sayur. Ini, nah. 台湾有名的啦。Taiwan有名的lah ama so. 台湾有名的啦。 Ama bilang ini 阿妈说台湾有名的啦。 Taiwan yo mingde lah. Nomor 1 makanan enak ini teman-teman. Bakpo isi sayuran lah. Itu saya ya teman-teman. Ya. Oh. 就去。 Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Ayo kita sarapan teman-teman, sarapan manda. Manda isi sayuran. Ini teman-teman. Bakpo isi sayuran teman-teman. Ya. Ini teman-teman. Isinya ada apa ini? Kobis, wortel, sama susu tak ini sama susu tak. Jamur kuping, jamur kuping. Ini teman-teman. Dalemannya teman-teman. Tak kasih tahu teman-teman dalemannya teman-teman. Ini teman-teman dalemannya ada wortel, ada kobis, ada jamur kuping, ada mihun. Itu teman-teman. Nah, ini dalemannya teman. Saya makan dengan dulu teman-teman. Saus sambal.糖粉、菠菜、木耳、红萝卜。很多东西了。辣。好吃teman-teman。 伫新北市亦都出现有人挑故意将动物乌白蛋杀的案件，伫邦桥的殡仪馆内面，有人甲活的地下缀伫箱仔内面，乌白蛋伫强体的动物。好吃。辣。Minumnya teh susu teman-teman. Man. Hot. Enak teman-teman. Mangga isi sayuran. Habis. Nghỉ quần nó là ở cái kẹo. Chim bờ sơ, trái chim bờ sơ à? 那家的薯条，殡仪馆你听得懂吗？没薯听到。条的
那个这里面都是死人的放的东西呀、哦，嗯这个了。嗯，还有这个拿那个鸭把它丢在那边了，嗯。用那个盒子把它装来了。哦，你看这个。嗯嗯。什么人都有做了，什么事都有人做了，没办法。你看那个人呢、摩托车不作用，这样坏掉了。Aja, kita susu panas-panas enak teman-teman pagi. Ni kan ba? 很有力气啊。Mencium aja akang ya si Huan lah. Kok jajang ya. Trong hoa, tapi 换来换去呀啊，早上。对，比较不会腻。对。Nah teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bye bye. Aduh. Sarapan pagi, mantap. Ya teman-teman. Kepala.